स्टडी पार्ट ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य पुस्तकर डमकच भ्रमण कहानी विषयटी को पढ़ा। तो पिला माने जदि चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ताले एबे करनियो, कारण एपरी नुआ नुआ वीडियो तुमे माने सर्वप्रथमे देखा पाई परिबो। ताले आस आमे विषयटी को आलोचना करने पूर्व लेखकों विषय सम्यक सूचना पाइबा। ये विषय लेखक होउचंती शांतनु कुमार आचार्य। से जड़े यशस्वी सारस्वत स्रष्टा। कटक जिलार सिद्धेश्वरपुर ग्राम 1933 मसीहा मई मास 15 तारिख दिन तांकर जन्म। पितांक नाम अनंत चरण आचार्य और माता कृष्णप्रिया देवी। से एकाधारे जड़े औपन्यासिक, गाल्पिक, अनुवादक, भ्रमण कहानी लेखक और शिशु साहित्यिक। जीवन अनेक उपलब्ध को से निच्छक भाव में वर्णना कर यथेष्ट पाठकीय आदृति लाभ करचंती। तांको द्वारा रचित पुस्तक गुड़िक हेउची नर किन्नर, शताब्दीर नचिकेता, तीनोटी रातिर सकाळ, दक्षिणावर्त, शकुन्तला, धरित्रीर कांद, चलंती ठाकुर, अदीन बौल, करंजिया डायरी इत्यादि। डमकच प्रसंगटी लेखकंकर करंजिया डायरी भ्रमण कहानी आनीत। एथिरे मयूरभंज आदिवासी मानकर पर्वपर्वाणी, नृत्य गीत संपर्क में आलोचना करा जायछि। तेबे आस विषय वस्तुटी को सरल सुंदर भाव में बुझा और तार भावार्थ मध्य बुझा। प्रथमे पिलाटा लाज कला। 14-15 वर्षर सुंदर गोलाकार कला मचमच पिलाटाए। आमे ताकू कहूथाऊ, हाँ देख म खंडे तम आड़े केमिति नाचंती से नाच डमकच। हाँ डमकच खंडे लेखनी। पिलाटा नाचिला नाई, खाली गीतटीए मध्य बोलिला। से गीतर पहली पद केतोटी हेला, गोमुलाज गो रिमे का मेला लागला, राम जी कर मेला लागला, सीताजी आइग जोरेना आगिन कुड़े, आइग लागे रामू तो इच्छु मंजी भेलोया ध्यान। अर्थ गोमला सब डिविजन हेडक्वार्टर छोट पहाड़ टोंगरी उपरे भी मेला लागिला रे। रामंकर मेला लागिला। सीताजी चुलीरे निया कराउछंती, चुलीरे निया धरिची। राम और लक्ष्मण ध्यान रे बसिचंती। देखिली अपूर्व भंगी से नृत्यर, शुणिली अश्रुत स्वर से कंठरू। से ताल आउ ध्वनि लयरू राम नाम शुणी मन पवित्र होईगला, हृदय विचलित होईगला। पचारिली, ए केउठिकार नाच, केउठिकार गीत? अध्यापक रथ उत्तर देले, आम याडिकार रांची साइडर। रांचीर लोक संगीत कौन एहीपरी सुविचित बौद्ध गान दोहा परी। अध्यापक रथ हसिले, कहले भाषार ना सादरी। ए ओडिया ओ हिंदी मिशामिशी, किंतु सहजे बुझी हेब नाही। आपणक सेआड़े साधारणतः कौ मासरे नाच गीत चले? रथ गंभीर होईगले, कहले कौ मास? 12 मास। वर्षक 12 मास नाच गीत। तेबे गोटाए विभाजन लेखा अछि। कार्तिक पूर्णिमा ठारू बाहुड़ा रथ जाके डमकच, सेठू पुणी कार्तिक पूर्णिमा जाके अंगनाई आउ झुमर। आश्चर्य हेली ऋतुर गुण को नहीं, समयर मूड को नहीं, स्वतंत्र धरणर नृत्य, स्वतंत्र धरणर संगीतर आवश्यकता ए अंचलर आदिवासी जानी नहीं पारिछि ना कौन? पचारिली। अध्यापक उत्तर देले, एई आसुची
ଆଗକୁ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷଢ଼େଇକଳା ଘରଛୁଆଁ ସିଂହଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ବିରାଟ ଭୂଭାଗ। କମ୍ପିବ ସେଇ ଦିନଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଯାକେ ବରାବର। ରାତିରେ ମାଦଳ ଶୁଣିବେ ଝୁମର ନହେଲେ ଅଙ୍ଗନାଇ ଗୀତର ତାନ। କରମା ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଃସନ୍ତାନ ନାରୀମାନେ ପୁତ୍ର କାମନା ପାଇଁ, କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନାସନ୍ତି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମାର୍କ କରିବେ, କରମା ଗଛର ଡାଳଟିଏ ବଣୁ ଅଣାହୋଇ ପୋତା ହବ, ତା ପାଖରେ ନୌଆ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବ। ଜଉଆ? ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେ ନୌଆ ଆଜ୍ଞା। ପର୍ବତ 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଦା ବାଲିରେ ଯଅ, ଧାନ, ଗହମ, ହରଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ବିହନ ବତୁରି ଗଳା ହୋଇସାରିଥିବ। ଏହାକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ରଖି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ବଣଫୁଲରେ, କାକୁଡ଼ି ଜହ୍ନି ଫୁଲର ଗଜରାମାଳରେ। ସେଇଠୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କାକୁଡ଼ିକୁ ହଳଦୀ କନାରେ ବୁଡ଼େଇ କନ୍ୟାମାନେ, ନିଃସନ୍ତାନ ନାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି ପୂଜା କଲେ। କି ପୂଜା? କରମା ପୂଜା। ସେ ଗୋଟାଏ ଗଛ ବା ଉପାଖ୍ୟାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ପଢ଼ି ଶୁଣନ୍ତି। ପୂଜା କାକୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଝିଅମାନେ ଉଠନ୍ତି। କରମା ପୂଜାସ୍ଥଳୀ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ସେଠୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଖିଆପିଆ ସାରି ଫେରନ୍ତି। ସେଇଠୁ ନାଚ, ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। ମାଦଳ ବାଜେ। ମାଦଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଢୋଲ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତୁଛେଇକି ଡେଇଁବ। ଆଉ ହଁ, ଏ ନୃତ୍ୟର ତାଳ ମାତ୍ରା ସବୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଡମକଚ୍ ତା ସିଜନରେ, ଅଙ୍ଗନାଇ ବା ଝୁମର ତା ସିଜନରେ। ମିଶାମିଶି ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁମର ବେଳ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଡ଼ିବ ଜିତିଆ ପର୍ବ। ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନାଇ। ଏ ଜିତିଆ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା? ହଁ ହଁ, ଏ ପର୍ବ ମା କରେ ପୁଅ ପାଇଁ। ଏଥିରେ କରମ ଗଛର ଡାଳ ବଦଳରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ଡାଳ ପୂଜା ହୁଏ। ଚାରିପଟେ ନୃତ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଜାୱା? ହଁ ହଁ, ଜାୱା ତ ନିଶ୍ଚିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜଉଆକୁ ମନେ କରନ୍ତି ଅତି ପବିତ୍ର। ଗଳାରେ ଖୋସନ୍ତି, ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ନାଚ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗନାଇରୁ ପଦେ କହିପାରିବେ କି? ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଆଖି ବୁଜି ଭାବି ବସିଲେ। କହିଲେ, ଯଦୁପତି ନଟବର ନନ୍ଦ ଛେକ୍ଲେଇ ଡଗରେ ଜଲଜାବ କେ ସେ ଭରେ ଡୋଲଡ ଦେଲେଉଁ ମୂଙ୍ଗା ମୋତି ଛେକ୍ଲେଇ ଡଗରେ। ସେଇଠୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥ କଲେ, ଯଦୁପତି ନଟବର କୃଷ୍ଣ ବାଟ ଓଗାଳିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଣି ଆଣିଯିବି କେମିତି? ମୋ କାଇଁଚମାଳି ଧରି ନଟବର ଯେ ଟାଣି ଅଟକାଉଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୋ ମାଳ ଛିଡ଼ିଯିବ, ମୁଁ ଜଳ ଆଣିଯିବି କେମିତି? ଏହି କଥା ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଆଉ ଲେଖକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ କଥୋପକଥନ। ଲେଖକ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କରଞ୍ଜିଆ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।